Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Današnji gost je čovjek koji je među prvima u Hrvatskoj ozbiljno ušao u kriptoindustriju, suosnivač Elektrocoina Nikola Škorić. Nikola, dobrodošao u studiju. Hvala na pozivu. Dakle, stanje na tržištu nije dobro. Velika su bila očekivanja od ove godine, nakon podbačaja u trećem kvartalu prošle. I 2026. je dobro počela, ali onda hladan tuš. Bitcoin je skliznuo oko 50% od svojeg all-time high-a, tržište je krhko, vlada ekstreman strah. Ali, je li ovo tek medvjeđi trend ili smo u kriptozimi, odnosno u bear marketu? Tu traju polemike. Pa da, traju polemike. Ja se držim podalje tih polemika zato što ja naprosto ne znam procjenjivati cijenu i pogađati to će ići gore ili dolje. Ono što je očito da je sentiment full negativan, da su ljudi dosta pesimistični, puno ih iščekuje dno, ali ko što si rekao, polemike su dosta snažne, ima onih koji smatraju da idemo još dosta dolje. Ja tu naravno po običaju nemam neko mišljenje, jer ja i tehnička analiza i procjena trendova nikad nisu baš bili. Otkuda takav negativan sentiment na tržištu? Otkuda taj ekstreman strah? Mislim, ušli smo u one razine, čak i niže, ili ako ne niže, onda barem identično kao u vrijeme krahova FTX-a, Terra Luna ekosustava. Ništa se nije u tom kontekstu tako nešto masivno dogodilo. Iskreno, mene to malo čudi, zato što ili vjeruješ u kripto ili ne vjeruješ u kripto. Sad već dovoljno dugo smo i ti ja u kriptu, da sigurno sam da ti imaš sličnih situacija. Ti znam neke ljude koji su kupili na vrhuncu bula na 20.000, onda kad je kresnulo na 3-4, onda su razočarani prodavali. I onda kad je opet prešlo 20.000, onda su se htjeli objesiti. Tako da ovi koji su iz očaja prodavali na 3, nešto što su kupili na 20, mogu biti dosta dobra lekcija ovima koji sad iz očaja na 60 prodaju nešto što su kupili na 120. Ništa se nije promijenilo, to je i dalje tehnologija koja ima jako puno smisla, u koju ja osobno vjerujem, postoji jedna stvar koja se jest promijenila, a to je da sad po prvi put u ovom beru imamo ljude ko što je Rekao si ber, dobro. Dobro, ajde, mislim to, recimo beru, u ovoj situaciji imamo ljude ko što je Larry Fink koji hodaju okolo i pričaju o tome da će kroz par godina cijeli securities trading biti on-chain. U prošlom beru to nismo imali, u onom beru prije toga smo imali od takvih ljudi isključivo ismijavanje. Tako da, ako je nešto drugačije ovaj put, onda je to činjenica da su ovaj put optimistični, najiskusniji traditional finance ljudi. Tako da, ja bih rekao da bi ovaj bear trebao biti u principu, to jest ovaj pad cijene, da bi trebao biti puno manje poguban na taj cijeli sentiment. Mislim, sam si rekao, nije bilo nikakvog Terra Luna kolapsa, nije bilo FTX-a, dakle radi se o nekakvom prirodnoj volatilnosti. Ne znam zašto je tolika depresija. I sam Michael Saylor, dakle čelnik najveće BTC trezorske kompanije Strategy, prije neki dan otvoreno rekao da smo u kriptozimi, ali kaže bit će ona kraća i puno blaža od onih prethodnih, a onda pjesnički dodaje, nakon nje slijedi proljeće i potom prekrasno ljeto. Dakle, slažeš li se s njime, kratka zima i onda dugo toplo ljeto? Mislim, ovdje naravno govorimo o nekakvim metaforama, govorimo o kripto bull marketu. Da, mislim da Saylor voli prognozirat, Mislim da je to jedna od njegovih gorih odlika, Mislim da općenito ljudi koji se trude prognozirati cijenu kripta su nerazboriti ljudi. Mislim, imamo trećinu američke mornarice pred Iranom. Tako da Saylor je tu potpuno psihotičan i bilo ko drugi ko smatra da zna išta o tome u kojem smjeru će cijena Bitcoina ići, mislim da je potpuno psihotičan. Tako da, evo, moj komentar na njega je, mislim da bi se trebao držati svog primarnog posla. Ono
što Saylor navodi kao argument za te tvrdnje su podrška institucija poput banaka, dakle TradFi institucija, podrška, nešto si ti rekao oko toga, podrška američke administracije i predsjednika. No, je li tome doista tako? Mislim, ok, podrška administracija je, ali dojam je da se institucije hlade. Odljevi ETF-ova su postali konstantni. Jednostavno nema potražnje. Nema te potražnje, znači pogotovo prema ETF-ovima koji su bili motor rasta ovog ciklusa. Da. Pa, mislim, to je kratkoročni trend. Ako govorimo, Saylor u tim svojim komentarima govori na horizontu od par godina. Tako da činjenica da sad imamo nekakve izlaze iz ETF-ova, mislim da se ne može koristiti za prognoziranje nečega što će biti kroz sljedećih par godina. Kada radimo fundamentalnu analizu na tako dugačkom periodu, onda mislim gledamo korištenje te tehnologije, smislenost i tako dalje, a outflow u ovom trenutku, mislim, trebamo uzeti u obzir recimo da je cijena srebra u zadnjih u periodu od tipa tjedan dana, pred jedno mjesec dana pala za 20% ili tak nešto. Da. Ako neko iz toga zaključi da će se srebro prestati koristiti i da institucije odustaju od srebra, mislim da treba razmisliti još jedanput. Ista stvar je i sa Bitcoinom. Mislim da iz toga da sad postoji neki outflow iz Bitcoina, zaključiti da se institucije hlade je nerazumno. Bitcoin ide na nulu. Ta pretraga na Google porasla na najvišu razinu od sloma FTX-a, dakle opet 2022. Bitcoin naravno ne ide na nulu, ali znam da ne voliš, ali jesi li bliži tome da ide prema 50k ili da ide na novi all-time high, odnosno što će prije? Bitcoin je jedina, mislim, ne jedina, ali u ovom trenutku najsnažnija decentralizirana mreža za prijenos vrijednosti i mislim da je to jedino način što se treba u ovom trenutku fokusirati. I tu Bitcoin vidiš kao što? Pa najvjerojatnije dugoročni store of value, to je jedna od stvari gdje mislim da Saylor nije šizofren, Ja apsolutno dijelim njegovo mišljenje o dugoročnoj upotrebi Bitcoina kao jedinom, da se razumijemo, dobar dio elektrocoinovog biznisa se bazira na Ethereum blockchainu. Mi dosta radimo sa stablecoinovima, sa paymentom, sa investicijama i tako dalje. Tokenizacija, sumnjam da će se to razvijati na Bitcoinu. Tako da ja sam dosta daleko od Bitcoin maksimalista, apsolutno. Ali smatram da Bitcoin ima vrlo bitnu ulogu zbog inflatorno-deflatorne prirode etera, recimo. Svaki od drugih chainova ima neke svoje nedostatke. Možemo pričati o prednostima i nedostacima Solane, Ripla, ne znam, Trona i tak dalje. Bitcoin je tu nekakav, nazovimo to zlatni standard, metaforički, za koji, ako trebam izabrati kriptovalutu koja će za 50 godina još uvijek biti tu i imati neku funkciju, onda je to definitivno Bitcoin. Tako da, nekakav dugoročni store of value, ja sam duboko uvjeren tako nešto. Mislim, sve u redu, to uvjerenje, dugoročno uvjerenje da će Bitcoin biti tu, da će koristiti. Da. Ali, kratkoročni pad šteti samo tebi, odnosno tvojoj kompaniji. Pa što bi moglo pokrenuti tržište? Što bi mogao biti neki katalizator? Je li ovo dio ciklusa i dalje, znači i dalje postoje ciklusi, ili postoji li neki katalizator koji bi to mogao dignuti? Znači, ciklusi koje sam ja prepoznao do sad su, prvi ciklus su bili kriptografski entuzijasti, drugi ciklus su bili neki IT entuzijasti, kompjuteraši iz kvarta i tak dalje. Onda tamo 2017. ko što sam x puta rekao, kad ti taksist prvi put kaže čuj Bitcoin onda znaš da je to nekakva prva razina mainstreama. Onda tam 19. druga razina mainstreama, institucije, ETF-ovi i tak dalje, Larry Fink, Vanguard itd. Sljedeći ciklus su banke. Ulazak kriptotradinga u mobilne aplikacije banaka, to trenutno ima Revolut i još 8 retail banaka Svega 8? Da, u Europskoj uniji. Cijeli niz privatnih banaka.
To treba reći. Znači, pol švicarskih banaka svojim high net worth individuals nudi kupnju kripta, naravno. Mislim, oni će ti, kad neko ko ima 10 milijuna eura, prodat ćemo on što god treba, pa tako i Bitcoin, ali ovdje govorimo o tome da otvoriš svoje mobilno bankarstvo i da unutra imaš kupnju kripta. Jel? U trenutku kad se... Jedan jako bitan trenutak za mene je bio kad sam išao na predstavljanje jednog Bitcoin ETF-a, pa sam onda tamo išao pričati malo s ljudima. Zašto vi sad kupujete to kod svog brokera, a niste htjeli prije kupiti? On je rekao, meni je to signal opće prihvaćenosti i sigurnosti. Ja ću rađe kupiti ETF, znači izvedenicu, nego Naked 10. Sad kad se taj Bitcoin pojavi u tvojoj mobilnoj aplikaciji, tu se onda otvara cijela jedna nova demografija. Jel, tvoje pitanje je bilo šta će biti taj impetus, šta će biti sljedeći val. Smatram da su banke sljedeći val i upravo zato mi radimo na tome. Na Money Motionu ćemo imati neke lijepe vijesti po tom pitanju, potpisat će se neki papiri, bit će neka slikanja i rukovanja i mislim da tu onda mi činimo jedno od pionira u tom novom valu. Mi smo jedna od trenutno, evo, samo u Europskoj uniji postoji 150 MiCA licenci. Znači, ja vam reći 150 firmi koje se bave sa kripto tradingom ili nečim vezanim uz kripto. Ali u Europi postoji 4 firme koje trenutno mogu pokazati retail banku da ima integrirano njihovo rješenje. Jel? Mi se tu nadamo i vjerujemo da ćemo mi tu biti 5. Jel? I mislim da je to taj sljedeći val i mi na njemu radimo. Šta ćete potpisati? Dođi na Money Motion pa ćeš vidjeti. Ok, naravno tu je vrlo bitna i legislativa. Tu je taj toliko spominjani Clarity. Koliko je izglasavanje tog zakona, dakle krovni kriptozakon u SAD-u, koliko je izglasavanje tog zakona doista bitno kao eventualni katalizator novog rasta? Ovaj val zadnji o kojem sam sad govorio, ulazak u banke, nije moguć bez te regulative. A mislim da se svi slažemo da želimo mainstream adopciju. Želimo da kripto uđe u banke, u payment institucije. Mi smo se jako patili, zbilja smo se potrudili da kripto plaćanja uvedemo svugdje u Hrvatskoj. I uspjeli smo donekle, na neka mjesta uvesti. Uspjeli ste na puno mjesta i tu ste doista pionir i ne samo u Hrvatskoj. Da, napravili smo tu jako puno, ali to je kraj. Znači nije moguće napraviti sljedeći korak, napraviti još, jer ta adopcija je na full niskim razinama. Nije moguće napraviti novu razinu adopcije bez dobre regulative. I sad je tu pitanje, da li želimo ići u smjeru mainstream adopcije ili želimo ostati fringe, želimo ostati izvan sustava. Ja razumijem oba dva argumenta, ali moramo donijeti odluku. Ako želimo mainstream adopciju, ako želimo, mislim, mogu otvoreno reći, sa jednom od banaka radimo na payment walletu. Znači, u sljedećih godinu dana možemo očekivati da će se u Hrvatskoj pojaviti bankarski stablecoin payment wallet. Jel? To nije moguće bez kvalitetno postavljene regulative, a moje mišljenje da nije moguće doći do mainstream adopcije bez da idemo u tom smjeru. Jel? Oprosti, što to znači da će neka od većih banaka u Hrvatskoj imati custodial wallet povezan sa Electrocoinom ili što? Da. Koja? Dođite na Money Motion. I to je na Money Motion. Ok. Dakle, šanse za usvajanje Clarity-a porasle su sa 60 na 90% na Polymarketu ovaj tjedan zato što je došlo do svojevrsnog dogovora ili dogovora da će se dogovarati između banaka i kriptoindustrije. Najveći je tu problem uz etičke odredbe koje u zakonu zahtijevaju demokrati, a s obzirom na predsjednika SAD-a i njegove biznise u kriptu, jesu kamate na stablecoine za koje banke ni ne žele čuti. Vidiš li ti tu neko kompromisno rješenje? Ne. To je dane pitanje. Nema između. Ili će kamate na stablecoin biti omogućene, ili neće biti omogućene. Ne može na pola, malo biti trudan. Ne. Pozicija banaka je tu jasna. Imat ćemo na Money Motionu jako lijepu debatu između Marka Škreba, bivšeg guvernera, on to voli reći, jedinog živućeg bivšeg guvernera, i
suosnivača Moneriuma, to je jedan od većih europskih stablecoin issuera. Inače, on je bio predsjednik nadzornog odbora Islandske centralne banke. Znači, to su dva bivša centralna bankara, jel? Jedan u mirovini, drugi sada kao issuer stablecoina i to je upravo jedna od tema, jedna od gorućih tema. Ako omogućimo stablecoin holderima yield, zašto onda ne bi svi povukli novce iz banaka i parkirali u stablecoine da dobiju yield? Zašto ne bi? Pa zato što se time narušava stabilnost monetarnog sustava, zato što onda dovodimo u pitanje temelje funkcije. Znači, to je uncharted territory, jel? Ne, to je istina, ali ne bi li se i banke na neki način trebale potruditi da one ponude onda veći yield na kamatne račune? Da, mislim da smo se krivo razumjeli. Ja se ne slažem s tim argumentom. Da. Jel, samo sam ga naveo kao argument. To jest upravo ovo što si rekao, da će doći do kolapsa bankarskog sustava i da će depoziti otići prema stablecoinima. Tako je, da. Ja mislim da je tu bitno uvidjeti dvije stvari. Prvo, banke će integrirati stablecoine. Mislim, ako su stablecoini tolika revolucija, što ja smatram da jesu, ako stablecoini nose novi platni sustav koji je efikasniji od postojećeg, pa zašto onda ne bi svaka banka izdala svoj stablecoin? Zašto ne bi svi migrirali na tu tehnologiju? Jel, gdje je problem? Problem je u tome što banke nisu toliko agilne. Puno lakše nekom startupu posložiti stablecoin wallet nego banci svoj vlastiti. I zato smatram da je budućnost u suradnji banaka i startupa ili ozbiljne kriptofirmi ko što je Elektrocoin na izgradnji upravo takvih stablecoin walleta. Tako da, ja smatram da se dozvoli yield na stablecoine ne bi došlo do tog flight of capital micanja, zato što bi banke su preživjele 250 godina i neće ih ubiti neki stablecoin issueri. To su ogromne mastodonske organizacije, to su najbogatije firme na svijetu, to su najmoćniji ljudi na svijetu. Jel? Tako da sumnjam da će stablecoinovi srušiti banke. Mislim da se izglasa yield na stablecoine, da bi vrlo brzo banke kooptirale tu tehnologiju i naučile i zaraditi na njoj. No onda se postavlja pitanje, a zašto bi banke ulazile u svu tu gnjavažu, sad oni moraju graditi nešto, ako njima dobro funkcionira ovako? Pa naravno da će onda rađe prvo lobirati protiv toga. Koliki je problem ako se Clarity ne izglasa u roku od nekoliko mjeseci? Odnosno, vidiš li tu kočenje onda i prebacivanje na sljedeću godinu, s obzirom da dolaze midterms, dakle među izbori, a prema svim anketama i zastupnički dom kongresa i senat bi trebali uzeti demokrati. I tu je naravno pod pitanje hoće li demokrati kočiti kripto. Jesu li demokrati u suštini protiv kripta? Pa ja sam tu dosta ciničan. Ja ne vidim neku pretjerano veliku razliku. Kad se stavi big picture, kad se napravi korak natrag, ne vidim neku pretjerano veliku razliku između republikanaca i demokrata. Trump jest na svojoj inauguraciji imao kriptobal, Trump gura to sve skupa, ali opet sad se nalazimo u situaciji da Coinbase nije uspio progurati ono što je htio. Pa kako to? Pa blokirao ga je bankarski lobby. Pa kako sad i bankarski lobby blokirao tu regulativu ako je Trump naš kripto čovjek? Ne? Mislim da su te procjene kao sad Trump će to pogurat, Trump je kripto čovjek, dosta naivne i da ignoriraju činjenicu da je bankarski lobby izrazito snažan. Ne, mislim, nije to nikakva teorija zavere. Mislim, apsolutno nije. Ljudi imaju hrpu novca, štite svoje interese. Sam si rekao, tu su 250 godina. Pa da, ja isto da imam toliko para štitio bi svoje interese, jel to je tak jasno. Banke imaju veći pool, duže su tu, bolje su uvezani, imaju veći pristup kapitalu, imaju snažnije networke od kripta. I onda je tak jasno da koliko god na površini izgleda možda da je Trump je sad naš ambasador i mesija, u trenutku kad treba actually draftati taj zakon i kad ga treba progurati kroz kongres, tu su lobisti, tu su predstavnici, oni koji će glasati na kraju o toj regulativi, koji su tu predugo da bi samo tako pustili nešto što će nas srušiti temelje američkog bankarstva. Tako da mislim
ako demokrati pobjede na sljedećim izborima, desit će se neke promjene, prije svega u narativu. Znači, narativ će se sigurno potpuno promijeniti. Vidimo ogromnu razliku prije Trumpa i poslije Trumpa, narativ se cijeli promijenio. Jel? I naravno, ok, jezičac možda više projagne na ovu stranu, možda neki zakoni su sada više pro kripto nego što bi bili da je pobjedila Kamala. Možda, da, ja bih volio da se taj zakon izglasa prije izbora, apsolutno bi volio i mislim da će sigurno biti neke razlike ako se taj zakon izglasa nakon izbora, ali mislim da dugoročno gledano, malo po malo, ako kripto zbilja može ponuditi tehnologiju koja će revolucionarizirati plaćanja, asset management, trgovanje, ako je Bitcoin dugoročan store of value, onda kroz neko vrijeme sve to skupo će postati dio mainstreama, postaće dio bankarskog sustava. I naprosto će nas kooptirati zato što donosimo nešto novo, nešto kvalitetno. Tako da na toj dosta visokoj razini nije toliko bitno ko će pobijediti na sljedećim izborima, ali na ovoj nekoj partikularnoj ja bi volio da oni donesu taj zakon prije izbora. Bitcoin je na putu da zabilježi svoj 5. uzastopni tjedni gubitak. To nije viđeno od te famozne 2022. Nešto smo pričali, ali što bi bio razlog takve slabosti? Što je tu problem? Zašto nema potražnje? To pitanje pred par godina je meni osobno bilo puno lakše odgovoriti zato što je sentiment na Twitteru i ponašanje naših klijenata bilo izrazito indikativno. Da. Tad je retail bio gospodar cijene, po Twitteru se dalo dosta dobro ocijeniti da li ljudi kupuju ili prodaju. Mi smo u svojim tradeovima jako lijepo vidjeli da ljudi kupuju i prodaju i tu se možda nešto i moglo zaključiti. Ta vremena su prošla. Već par godina, sam si spomenuo malo prije, u razgovoru cijenu definiraju institucionalni investitori. Jel? Tako da to što se događa na Twitteru ili to što mi vidimo među svojim klijentima u principu nije pretjerano indikativno. Tako da što je u glavama onih koji sada formiraju cijenu, a to su institucionalni investitori, to je Wall Street i tak dalje. Ja to ne znam, ja se među takvim ljudima ne krećem. Mislim, ja sam odrasao u Dubravi, oni su odrasli na Hamptonsu ili di god. Znači, ja si uopće ne znam zamisliti način na koji oni razmišljaju. Dođe na Moneymouse. Da, tamo nećete ni tamo srest, probali smo, apsolutno smo ih probali dovući, ali mi smo njima riki, ništa, ne zanimaju njih ovdje naš backwater. Tako da skužit šta je u glavama onih koji sad trguju. Ja pred par godina sam bio ovdje pa sam govorio o tome kako većina tradova se dešava sad OTC, a ne na order boocima najvećih burzi i već pred par godina, kad je to još uvijek uglavnom bio većinski retail segment, ali si već imao polako neke family office, neki vejlovi su tradali, ne neki, nego svi vejlovi su tradali OTC, onda se na order boocima nisu se vidjele te glavnine tradova. Sad više ni ti kripto vejlovi koji tradaju OTC pa ih ne vidimo, nisu oni koji formiraju cijenu, nego to je sad potpuno neka druga demografija ljudi o kojima ti i ja ne znamo ništa, koji žive na potpuno drugi način. Osim njih koji definitivno drmaju tržištem i utječu na cijene, ono što ovaj ciklus možda puno više utječe jesu nekakve makroekonomske i geopolitičke okolnosti, to prije nije jednostavno bilo tako. Nema tu nekakvih internih događaja previše, govorili smo o tom FTX-u i Terra Luni. Ali što bi moglo biti kripto specifičan razlog zašto je BTC u defenzivi jest kvantna prijetnja. Znači, ona je ovih dana opet u žiži kriptomedija. Koliko ona, po nekom tvojem mišljenju, opasna, koliko je blizu taj Q-Day? Pa ja ne bi previše paničario. Mislim da... moram sad opet moram podvući jednu crtu, a to je činjenica je da živimo u najneizvjesnijem vremenu u povijesti zbog AI-a. Neki dan sam
čitao opet proteini, protein folding problem, mislim da je jako, jako zanimljiva stvar, jel? S obzirom da je to jedan od najžešćih problema koje imamo u znanosti generalno, a ima direktan upliv na tvoje i moje zdravlje. Ne do Bog ti ili ja dobijemo rak. Činjenica da je AI uspio složiti, foldat neke proteine, će za par godina značiti da ćemo možda, da li ćemo biti izliječeni od tog raka ili nećemo. Da je to full bitna i zanimljiva tema. Činjenica da danas imamo AI koji su u stanju riješiti te iznimno teške probleme, da oni Erdoševi ili kako se zovu problemi, znači čovjek neki Mađar sjeo popisao pred 100 godina 20 najvećih problema matematike, doslovno na tjednoj razini AI rješava te probleme. Što to znači? To znači da će možda za godinu dana riješiti problem kvantnog računala. Jel? Kad sam rekao sad taj kaveat. Uz tu ogradu, da. Uz tu ogradu, ja još uvijek mislim da smo dosta daleko od toga. Moje poznavanje, kako je to rekao, mislim da je to rekao, ne zabravio sam ime, njemački fizičar elementarnih čestica iz 20. je rekao Planck. Ako ti neko kaže da razumije kvantnu mehaniku, znaš da laže, da ne razumije kvantnu mehaniku, jel? Tako da, apsolutno ne razumijem kvantnu mehaniku, jel? Ali moj vrlo snažan dojam, s obzirom da je to pisao maturalni rad iz fizike elementarnih čestica i to bavio se s tim, išao po nacijama i tako dalje. Moj subjektivan dojam, koji ne temeljen na ničemu, je da smo još relativno daleko od toga. Jel? Ali ako sutra se probudimo i otkrijemo da je Google složio AGI, onda su sve karte na stolu. Ali onda bi to opet se vratio natrag u onu svoju standardnu poziciju, a to je, ako se pojavi kvantno računalo, imamo veći problem od našeg Bitcoin stasha. Jasno. U kontekstu procjena opasnosti pojave kvantnih računala, poznati investitor Kevin O'Leary izjavio je da ne očekuje da će institucionalni ulagači, pogotovo oni koji ulažu na nekakav duži rok, ići dalje od 3% alokacije. Mislim, 3% alokacije je sasvim dobro, ja ne znam zašto kaže da je, mislim, kao da je malo, u svom portfelju dok se ova tehnološka prijetnja ne riješi. Drugim riječima žele reći da institucije strahuju od kvantnog dana. On zna nešto što ja ne znam. U trenutku kad kvantna računala postanu dovoljno dostupna da mogu razbiti Bitcoin blockchain, pojavit će se i problem činjenice da svi ti investitori... U šta ulažu ti investitori? Hoću te pitat, je li moguće pad cijene, pad interesa institucije, je li moguće izazvati? Mislim, gle, ako je Kevin O'Leary tog stava, možda ja nešto ne znam, možda svi oni znaju nešto što ja ne znam. Nije, bio je i Willy Wu nešto išao prema tom smjeru, pa išao, kako se zove, Charles Edwards iz Caprioli Investmentsa. Svi oni spominju tu kvantnu prijetnju i kao nešto što bi moglo doći vrlo brzo, ali i kao problem radi kojeg institucije počinju izbjegavati Bitcoin. Znam da, ali pašće će njujorška burza. Znači, u trenutku kad puknu kriptoalgoritmi, bilo ko će se moći ulogirati na New York Stock Exchange i prepraviti order book. Mislim, to su isti algoritmi, jel? Ok, naravno, nešto quantum hardening, bla, 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 bla. Ne vjerujem previše u taj quantum hardening, zato što na bazičnoj razini još uvijek ne postoji kvalitetna zaštita od kvantnog računala. Ako dođe do breakthrougha i kvantna računala postanu sagradi ih sa nekoliko zbilja kvalitetnih, znači obustavit će se trade, ne, ti se moraš vratiti na tradanje papirima, kužiš. Ili zlato. Ili zlato, čime god. Poanta je da elektroničko tradanje, jel? Ne postoji. Ne postoji. Na što već zadnjih 30 godina podrazumijevamo, ne može više. Moramo se opet nalaziti uživo u trading pitovima, mahat papirima, micat sa prstima, jer bilo što se stavi online postaje nesigurno, podložno promjeni. Tako da, evo, ja nisam još pročitao dovoljno uvjerljiv argument. Možeš li uopće zamisliti u budućnost sa kvantnim računalom? Kako će to izgledati? Ne mogu. Puno toga ovih dana više ne mogu zamisliti. Prije sam ti, u našim prošlim intervjuima, sam ti sa ne znam odgovarao uglavnom na cijenu, jer nemam pojma kaj će biti sa cijenom. Da. Znači sad,
Instalirao sam si neki dan OpenClaw, ne? I malo se igrao. 2 dana nakon što je izašao Cowork Claudeov, ne, isto malo. Znači, gledaš više, dolaziš existential angst te hvata, razumiješ? Sad više, doslovno, možemo završiti odmah sad ovaj intervju, kada onda pitaš, nemam pojma kaj će biti sutra. Da. Ali ovom ćeš imat mišljenje, pretpostavljam. Dakle, kako bi se zaštitilo od kvantne prijetnje? Naravno da developeri, programeri Bitcoina rade na nekakvoj rezistenciji. I tu dolazimo do onog problema najmanje desetljeća neaktivnih Bitcoina, dakle oni koji se nisu dirali, nisu micani iz voleta. Njih je po različite su procjene između 3,5 i 4 milijuna. Dakle, radi se o stotinama milijardi dolara vrijednosti i zajednica je tu podijeljena što bi s njima. Dio bi ih zamrznuo, no zamrzavanje neaktivnih coina moglo bi naići na snažan otpor ili u suprotnosti sa Bitcoinovim načelom nepromjenjivosti blockchaina. Na kojoj si ti strani, kako gledaš na taj sukob? Pa ja mislim da nas je povijest već jako lijepo naučila što će biti sad dalje. Jel? Svaki put kad se pojavio takav problem na Bitcoin mreži, na kraju se desio fork. I mislim da nas uskoro čeka budućnost opet sa 2 Bitcoin blockchaina. Jedan na kojem su ta sredstva zamrznuta, jedan na kojem ta sredstva nisu zamrznuta. Koji će biti dominantan? Pa da se čovjek koji se voli kladiti, ja bi se kladio na onaj na koje sredstva nisu zamrznuta, s obzirom da je to pravi Bitcoin blockchain, ali u trenutku kad se ta sredstva krenu micat i kad postane jasno da su kompromitirana, mislim da će se vrlo brzo desiti flipping. To je moje mišljenje. Ok. Koliko je u tom kontekstu realan onaj pravi raskol u zajednici, dakle neki novi građanski rat poput ovog blokova? Poput onog oko veličine blokova. Mislim da je realan. Da, Bitcoin zajednica je pokazala, mislim to je ta fundamentalna razlika između Bitcoin zajednice i Ethereum zajednice. Bitcoin nema svojeg svetog Vitalika, Satoshi je utihnuo, nestao, da. Ljudi koji vode Bitcoin Core nemaju baš neku prebajnu reputaciju, osobito sad s ovim zadnjim otkrićima. Tako da Bitcoin je, recimo to tako, uistinu decentralizirana zajednica, bez kralja Vitalika. Tako da vjerujem da će se tu diskusija nastaviti dalje. Vjerujem da će, kao i uvijek do sad, naprosto pojaviti se dva paralelna projekta. Definitivno će dominirati onaj stari, onaj istiniti, ali u trenutku kad krenu se stvari mijenjati, vrlo brzo bi mogli. Da, i to bi moglo biti interesantno. Ajmo se dotaknuti monetarne politike, konkretno one u SAD-u. Znači, zapisnik Fedovog odbora za otvoreno tržište, koji dakle odlučuje o kamatnim stopama, pokazuje da su članovi podijeljeni oko visine kamata i da dio njih čak naginje povećanju ukoliko se inflacija ne uspije obuzdati. Koliki je to problem za rizičnu imovinu? Dakle, kriptovaluta. Da. Pa, mislim, zadnjih par mjeseci svjedočimo dosta snažnom, kako bih rekao, nelogičnom ponašanju Bitcoina. Decoupling od cijene kripta, Bitcoin više nije safe asset, više ne postoji ta usuglašenost sa... Nema korelacije sa zlatom, nema sa dionicama. Da, tako da nalazimo se u potpuno novom području. Koliko smo mogli, koliko toliko procijeniti kako će Bitcoin ili kripto općenito reagirati na američke monetarne poteze, mislim da sad više ne možemo čak niti to nešto malo što smo mogli prije predvidjeti, da je i to sad u potpunosti nemoguće. Mislim, to je sigurno doprinijela sva ta nesigurnost i po pitanju regulative i po pitanju Donalda Trumpa i njegovih stavova, tako da mislim da nas čeka potpuni kaos. Da te pitam ovako, kada bi Fed krenuo u povećanje kamatnih stopa,
Znači li to da Bitcoin pada bez obzira na sve? A gle, mislim, znamo što se dešavalo prije, znamo što bi kao u teoriji mogli očekivati, ali moj stav je da to sve skupa možemo zaboraviti u ovom trenutku i da se nalazimo u uncharted territory. Znači, jedno je kad ti dam odgovor, gle, ne znamo, ali možemo pretpostaviti, ovdje mislim da potpuno ne možemo pretpostaviti ništa jer je došlo do potpunog raspada svih prethodnih nekakvih pretpostavki koje smo imali. Možemo li pretpostaviti što će raditi Kevin Warsh ako bude doista izabran na mjesto predsjednika Feda, dakle radi se o kandidatu Bijele kuće, ali i tu je bilo polemika, dakle, da se radi o čovjeku koji se, monetarnom jastrebu, koji se ranije zalagao za, dakle, monetarnu disciplinu, koji neće olako spuštati kamatne stope. S druge strane, znamo da ga je odabrao glavom i bradom Donald Trump, koji mandatorno zahtjeva da se u snažna rezanja ide. Ja mislim da će on slušati svog gazdu. Jedini problem je u tome što Donald Trump može promijeniti mišljenje od danas do sutra. Jel? Tako da, mislim... Imamo tu jednu pozitivnu stranu da su zaradili već preko 1.400.000, ne znam koliko je bila ona procjena Bloomberga, pa vjerojatno želi da mu imovina pada. Gle, neki dan je bio Security Summit u Minhenu, gdje je bilo jako zanimljivo gledat Marka Rubija, koji je u principu desna ruka Donalda Trumpa. On mu definira šta će govoriti, na koji način će govoriti. Nije ni Marko Rubio prije dolaska na tu funkciju bio neko oličenje konzistencije. I on je isto znao biti dosta privrtljiv. Ali bilo je jako lijepo gledati čovjeka kako izlazi na pozornicu u Minhenu i priča stvari koje su potpuno drugačije od nečega što je pričao par mjeseci prije toga. Mislim da nas ista takva situacija čeka i sa novim Fed červenom. Znači, jedan dan će voditi jednu politiku, onda će se Trump probuditi na drugu nogu, pa će drugi dan voditi drugu politiku. Znači, federalne rezerve definitivno neće biti neovisne. Apsolutno. Da, mislim, Trump je tu bio prilično jasan. Znači, on već mjesecima priča o tome kako će maknuti Powella zato što ga ne sluša. Tako da, mislim da je očito šta će se desiti dalje. Ajmo malo na Electrocoin. Kako je poslovanje, kako ide, osjeti li se pad tržišta? Da, osjeti se, naravno. Uvijek mislim, to nije potpuno logično kako te stvari funkcioniraju, pa možda da pojasnim. Kad cijena snažno pada, nama prometi u biti rastu. Ono što je za nas ubojito je ovakva situacija kad se cijena stabilizira na nižim vrijednostima i tu prometi kreću padati. I to je ciklus koji smo vidjeli već nekoliko puta i tu odgovor na tvoje pitanje je naravno da ovaj pad i stabilizacija na nižim cijenama dosta loše utječe na poslovanje Electrocoina, ali ne mogu reći da nas to jako brine, s obzirom da se trenutno u Electrocoinu, ali i u široj europskoj kriptoindustriji dešavaju dva bitna procesa. A prvi je taj smanjenje tržišta. 3.500 kriptofirmi u Europi, trenutno ih licencu ima 150, nadam se da ćemo mi biti unutar prvih 160, jel? Da, ali to bi vama trebalo nuditi veće volumene s obzirom da se konkurencija briše. Upravo tako, da. Vjerujem da će se tu tržište malo koncentrirati. Dosta toga ovisi primjerice o tome hoće li Binance dobiti licencu, na primjer. Binance je sad najavio da idu u Grčkoj. Grčka trenutno ima 0 MiCA licenci. Znači oni su odabrali državu koja do sad nije dodijelila niti jednu licencu. Racio. Mi za to govori jako puno. Coinbase je dobio u Luksemburgu, koji ima, 4-5 licenci. Nizozemska banka se dobila u Nizozemskoj, ima ih par u Francuskoj i tako dalje. To su, nazovimo to tako, ozbiljne regulatorne agencije sa jako puno iskustva koje su pretresle te firme, zaključili dobri ste, evo vam tu licenca, jel? Da se pročitati zbilja svakakva analiza zašto je Binance otišao u Grčku. Gle, moja pozicija, ovo se snima, mislim, moja pozicija je, znamo kakvi stereotipi prate Grčku, jel? I da se Binance-u vjerojatno bilo najlakše tamo dogovoriti. Da li će na kraju ta priča proći? Siguran sam da će tu onda biti pritisaka iz ESME, iz Europske, iz centrale, iz Pariza, gdje će se postaviti, znači prva licenca koju je Grčka izdala je prva i jedina je Binance,
ajme malo pogledati šta se tu događa. Pa će to onda možda biti malo i pritisaka na Grčku. Ne bi se začudio da možda na kraju Binance ne dobije licencu u Grčkoj. Jel? Ako Binance ne dobije licencu, možda će u potpunosti izgubiti pristup europskom tržištu. Znači, to je jedan bitan faktor. Drugi bitan faktor je za Electrocoin, je ovo što sam malo prije pričao, to je naš ulazak u više ovaj banking segment. Tu se nadamo onda zbilja ozbiljnom rastu prometa. Najveći rizik za kripto tržište u sljedećih 12 mjeseci? Mislim, ja sam to jako subjektivan, znaš. Ja smatram da je kripto odrasao. Smatram da je kripto here to stay. Da za kripto nema natrag. Da je kripto prepoznat u mainstreamu. I don't see Bitcoin going to zero, ne? Pa mislim da niko normalno to ne vidi, da. A oni koji pričaju da vide, mislim da ne vjeruju ni sami u to. Ne bi se zabrinjavao oko toga. Mislim da je Bitcoin, da je kripto pobjedio i da ne postoji više ništa što ga može zaustaviti dugoročno. Pazi, ako su banke krenule ulaziti u kripto, sad ponavljam se ko pokvarena ploča. Ne, to je u redu. Upravo sam te htio pitati za kraj ovog dijela prije nego što pređemo na Money Motion. Koji bi argument, glavni ili kontraargument, glavni dao onima koji tvrde da je najbolje vrijeme doba kripta prošlo? A ima i dosta. Ovisi što je najbolje doba. Kužiš, znaš o čemu se ovdje govori? Ovdje se govori o vremenima dobre zarade. Da. Gle, u trenucima kad se dalo najbolje zaraditi, ljudi su kupovali skupo i prodavali jeftino. Ne? Ajmo ovak. Mislim da nema nazad, mislim da Bitcoin ne ide na nulu, mislim da će biti još dosta prilike za zaradu, ali puno bitnije od svega da će ne kripto, mislim da je kripto na jako dobrom putu da postane mainstream i da revolucionarizira financijsku industriju. I sad kvantizirati to ti ja ne znam. To je ono što ti mene svaki put pitaš, šta to znači za cijenu. Ne, uopće to ne znam pitati. Ne znam šta to znači za cijenu. Ne znam da li to znači 100.000, milion, 10 miliona, ali kolege koji znaju računati cijenu, kolege koji gledaju grafove jako dugo, mi govore ako svaki investicijski fond počne držati toliko posto Bitcoina u svojim rezervama, ako se 50% svjetskog securities tradinga prebaci na Ethereum blockchain, onda to the moon. Ne znam jesi ti odgovorio na pitanje. Nisi u kontekstu koji bi bili kontrargumenti onima koji kažu da je najbolje vrijeme za kripto prošlo? Ima onih koji smatraju da najbolje vrijeme je, mi smo neovisni, mi srušit ćemo banke. Onda je najbolje vrijeme za kripto prošlo zato što nećemo srušiti banke, nećemo srušiti financijski sustav, nećemo izgraditi jedan paralelni svijet. Znači oni iskonski kriptoanarhisti koji su očekivali duboku društvenu transformaciju. Da, definitivno za njih je najbolje vrijeme prošlo zato što je sad jasno da se duboka društvena transformacija najvjerojatnije neće desiti. Možda se i hoće, ali ne na onaj način na koji su oni mislili. Da. Tako da evo recimo za te ljude najbolje vremena su definitivno prošla. Ok, ajmo na Money Motion. Dakle, FinTech konferencija u 4 godine se prometnula u jednu od najvećih ove vrste u regiji. Što nas čeka, zapravo prvo čestitam, a drugo, što nas čeka na 4. izdanju, onako ukratko, dakle 4. izdanje, 11. i 12.3. Zagrebački velesajam, ti si jedan od suosnivača. Najveća financijska konferencija u regiji sa nadamo se 3000 ljudi ove godine na Zagrebačkom velesajmu. Gle, pratimo znakove vremena. Pred 2 godine smo nas 5 osnivača imali velike razgovore o tome da li gurat AI u naš program ili ne. Na kraju smo odlučili da ne. Nema sumnje. Da, nešto što je pred par godina još uvijek bio nekakav hype, koji nije imao neke konkretne rezultate u financijskoj industriji pred par godina. I dalo se diskutirati o tome da li će imati. Se prometnulo naravno u najrevolucionarniju tehnologiju do sada. Tako da ove godine imamo cijeli jedan novi stage koji se zove Automation Stage, koji se bavi
isključivo sa AI-em i sa automatizacijom. Mi smo naime pred par mjeseci akvizirali Automation Summit konferenciju iz Splita. Neću reći integrirali, dodali taj stage, ali imat ćemo u 10. mjesecu i Automation Summit u Splitu u istom obliku koja je bila, samo naravno puno veća, s obzirom da mi možemo donijeti, mislim ta sinergija je beneficial i za jedne i za druge, mi možemo donijeti svoju produkcijsku snagu, tako da taj event u Splitu u 10. mjesecu će biti značajno veći, ali velim, imamo i unutar Money Motiona, sad imamo dedicirani stage koji se bavi samo sa automationom, do konferencije ima još mjesec dana, tako da ubit će nas naš programski tim, ali očekujemo još i najavu i nekih novih, jako zanimljivih imena, osobito u tom AI dijelu, znači program koji online još nikako nije gotov do kraja, bit će tu još novosti. Osim AI-a koji da, baš te koji će još teme prevladavati i gdje je fokus. Okay. Drugo, ono čemu sam već danas govorio, stablecoini. Prošle godine smo ih malo dotaknuli, ove godine su oni u žiži. Tu mi u principu pratimo trendove. Bili smo na Money 2020, najvećoj fintech konferenciji u Europi, jedna od najvećih na svijetu. Bilo je jako zanimljivo gledati tu fintech i banking ekipu, znači ne pričamo o kripto ekipi, pričamo o ovoj traditional finance ekipi, koja nije mogla prestati pričati o stablecoinama. Što je meni bilo užasno bizarno, jer ja već godinama tim ljudima pričam o stablecoinima, prednostima, čemu to služi i svi su ono, taj tvoj kripto. Ove godine isti ti ljudi umjesto rečenice, to je kripto, a ne, stablecoini nisu kripto. Dobro, ok, možemo se sad natezati oko terminologije, tak svejedno, poanta je da je došlo do ogromnog shifta. Tako da ćemo imati nekoliko različitih slotova ove godine koji se bave stablecoinovima, osim debate između dva bivša centralna bankara koji pričaju o tome. Imat ćemo recimo meni jedan jako drag panel, issuer stablecoina, firma koja se bavi sa tokenized deposits, mogu ako treba pojasniti malo što je to, Visa, kao najveća svjetska platna mreža, i Jürgen Schaff iz Europske centralne banke koji rade na projektu digitalnog eura. Znači, sva 4, recimo tako, payment kanala budućnosti. Očekujem jako zanimljivu raspravu, zato što očito je da nema mjesta za sve, neki od tih kanala će dominirati, svako pametan će se tu kladiti na Vizu, s obzirom da je to jedna od najprofitabilnijih firmi na svijetu, ali ja mislim da nas tu čekaju jako zanimljive novosti. Morpho Finance, dolazi nam njihova Head of Regulatory Relationships, ona naravno će se, mislim, DeFi u Europi još uvijek nije reguliran. U kojem smjeru će to ići, što će se tu dešavati. Tu vidimo ogromne promjene i Aave i Uniswap u zadnjih par mjeseci su značajno promijenili način kako funkcionira njihov token, kako funkcionira njihov treasury i tako dalje. I jedni i drugi su jasni da je to iz regulatornih razloga. Tako da, nema mi opet sa tom regulativom. Ne, znači doslovno to je sad glavno i najveće pitanje u DeFi-u trenutno, kako će regulativa utjecati to sve skupa. Morpho Finance, Head of Regulatory Relationships, ima kod nas keynote talk. Osim toga, kripto? Osim ovoga? Da, mislim, ovo su trenutno DeFi stablecoins su trenutno pitam, hoće li još biti što iz kripto svijeta osim ovoga što se naveo? Imamo cijeli stage Future Fintech 2030, gdje se fokusiramo na budućnost fintecha, to je u principu za nas kripto. Tu dovodimo kao i prošlih godina cijeli niz imena. Ove godine smo dali prostor i kolegi Škvorcu koji je inače organizirao prvu kripto konferenciju u Hrvatskoj još 2017. u Čakovcu.
NFT konferenciju, recimo njegovo predavanje će biti jako zanimljivo. Znači, hrpa kripto tema će biti na Fintech 2030. Ali ove godine najviše kripto tema na main stage-u, što je u principu nešto na čemu radimo već godinama i sad je došao pravi trenutak. I što je i neki pokazatelj trenda. Da. Posljednje 3 godine ste pokazali da postoji ogroman interes za ovakvom vrstom konferencije. Malo da znate svoj posao, s obzirom da si rekao da niste najveći, ne jedan od najvećih konferencija, nego najveća. Rast je godišnje oko 25 do 30%, ako se ne varam. Što bi naveo kao razlog tako brzog rasta Moneymotiona? Pa mi smo, naravno nismo očekivali tako nešto. Prve godine, prvo izdanje je bilo u Laubi, koja ima kapacitet nekih 1000 ljudi. Tipa 3 tjedna prije početka konferencije još uvijek nismo mirno spavali jer smo očekivali pojavit će za 300-400 ljudi i hoćemo uspjeti napuniti taj prostor i onda je neko iz produkcije actually sjeo i popisao sve te ljude, po zbraju ispalo da smo prodali 1200, da imamo 1200 ljudi na konferenciji. Znači prepunili smo tu Laubu. I onda smo krenuli pričati s ljudima. Pokazalo se da naprosto nema puno događaja kao što je naš. Mi smo najveća financijska konferencija u srednjoistočnoj Europi. Od gore, od Baltika pa dolje do Istanbula. Gradovi kao što su Prag, Bratislava, Bukurešt, Sofija nemaju tako snažan event. Mi smo krenuli malo možda djetinje, ali rekli smo si, gle, nas 5 osnivača, mi smo ljudi iz financijske industrije, svako radi u svojem području i želimo imati mjesto gdje možemo pričati sa onima sa druge strane. Znači, gdje ja mogu pričati sa bankama, gdje ovaj payment može pričati sa fintechom, gdje možemo za šankom sresti ljude iz centralne banke, iz HANFA i tako dalje. Idemo napraviti event koji će izgledati lijepo. Ja sam bio veliki fan filmskih festivala, još uvijek sam 16 puta na Motown Film Festivalu. Dio naše produkcije je upravo iz Motown Film Festivala. Rekli smo im napraviti nešto da bude lijepo, da se ljudi osjećaju happy, da to bude show. Nećemo štediti novce, nismo tu došli da profitiramo na konferenciji, nego smo tu došli da za naše tvrtke, pa onda i za sve posjetitelje, stvorimo mjesto gdje će se svi osjećati ugodno i gdje će moći pričati sa onima koji inače ne mogu se... Bankari ne idu na kripto konferencije. Kripto ekipa ne ide na payment konferencije i tako dalje. I mislim da je upravo to razlog uspjeha. Stvorili smo mjesto gdje se svi osjećaju jako ugodno i na konferenciji i na partiju, kasnije za šankom neki od najbitnijih razgovora koje sam obavio u svojoj poslovnoj karijeri bili su za šankom na partiju Moneymotiona nakon što se ekipa malo opustila. Jel? Mislim da je to razlog uspjeha. I evo vrlo kratko za kraj. Ono što znam da planirate jest i širenje van Hrvatske. Možeš nam reći nešto više o tome? Dakle, što je Money Talks i koji je cilj? Pa dolaze ljudi iz drugih država, znači sve veći i veći je udio stranih gostiju na Moneymotionu, dolaze i govore ovo je event europske razine. Zašto to ne radite negdje drugdje? Zašto ne otvorite nove gradove? Pa smo odlučili otvoriti nove gradove, ovaj put prvo sigurno sa našim postojećim partnerima, tu nam je Mastercard pružio ruku i zajedno sa njima organiziramo te evente. Nazvali smo ih Money Talks, a ne Moneymotion, ipak da se zna gdje je glavni događaj. Ove godine radimo Bled i Beograd, znači susjedne države, da probamo, da vidimo oprezno, ako ti događaji prođu dobro, ako ispune targete, a već sad se čini da bi trebali, onda pred nama je cijela Europa i cijeli svijet. Mislim, evo mogu reći već sad da smo još prošle godine imali interes iz Dubaja, javili su nam se dajte dođite, radite brutalan event, to morate napraviti u Dubaju. Rekli polako, ne želimo se previše zaletiti, ipak svako od nas ima još i svoju firmu gdje radi. Idemo ove godine probati 2 bliska grada gdje poznajemo ljude, gdje će biti puno lakše raditi, a onda godinu iza toga vidjet ćemo. Ko zna, možda Dubaj. Ko zna, možda Dubaj, da. Nikola, puno ti hvala na razgovoru i puno uspjeha iz konferencije, naravno, sa Electrocoinom.
Hvala ti puno. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, ali neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!